አይንተ እግዚአብሔር ካህናት አህዋት ዲያቆናት መዘምራን አቦታት አጤታት አሃድ አህዋት በአምሳል መንግስተ ሰማያት መሰለኩም ህፃናት ከመያለኩም ከመመጽኹም አሜን ሎሚ ከን ፍቃድ እግዚአብሔር እንመሃሃረሉ አርስተ ትምህርትና ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ እግዚአብሔር ዝመደበሉ ናያገልግሎቱ ዘመን አብዝነበረሉ ጊዜን እዋንን ካብዝ ጸሐፎም መልእኽታት ናብ ሰብአ ኤፌሶን ምዕራፍ 1 አፍቅድ ሓደ ዘሎ ቅዱስ ቃል መበገስ ጌርና ክንዘራረቢና እቲ ቅዱስ ቃል እንታይ ይዝብል በፍቃድ አምላክ ሐዋርያ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኾነ ጳውሎስ ይዝብል ተቃል በፍቃድ አምላክ ሐዋርያ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኾነ ጳውሎስ ቅዱስ ጳውሎስ ንኤፌሶን ቤተ ክርስቲያን ዝጽሐፎ መልእኽቲ ቅድሚ ንኤፌሶን ቤተ ክርስቲያን በአካል ተረኺቡ ቅድሚ ምግልጋሉ አይነበረ አቀድሙ ንኤፌሶን ቤተ ክርስቲያን ከም ቤተ ክርስቲያን ዝመስረታ ናይ ቅድስና ስራሕ ዝስርሐላ ማእከላዊት ከምትኸውን ዝገበራ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ቅዱስ ጳውሎስ አብዝነበረሉ ናይ አገልግሎት ዘመናት በፍላይ ንኤፌሶን ቤተ ክርስቲያን አዝዩ ዝደኸመላ ብዙሕ ጊዜ ድማ ዝተቀመጠላ بزي مقراصون ملእኽታት ዝለኣኸላ ቤተ ክርስቲያን በዘመኽንያት ዝድማ ንመጀመሪያ ጊዜ ናይ ኤፌሶን ቤተ ክርስቲያን ክምስርትን ከሎ ንኤፌሶን ቤተ ክርስቲያን ንምስራት አስታት 3 ዓመታት ዝኣክል ከም ዝወሰደሉ ናይ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ መልእኽታት ይገልጽ ስለዚህ ቅዱስ ጳውሎስ ንኤፌሶን ቤተ ክርስቲያን ንኽምስርት አማይ ከላም አይበረ ምእመናን ዝነብሩላ ንኽገብር 3 ዓመት ዝኣክል ቃል ወንጌል ሰቢኽላይ 3 ዓመት ዝኣክል ናይ እግዚአብሔር ቃል ነጊርላይ እዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ንኽንዝ ዓመታት ዝኣክል በቅዱስ ጳውሎስ ወንጌል ዝተነገረላ በሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ስብከቱን ዝተመስረተት ቤተ ክርስቲያን ያሪያ መቸስ ቅዱስ ጳውሎስ ኩላህና ከምንፈልጦ አብናይ መጽሐፍ ቅዱስ ታሪኽ እትዝበዝሐ መልእኽታት ንምጽሐፍ ዝበቀ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ካካሎት ሐዋርያት ፍልይ ዘብሎ ካብናይ ካልኦት ሐዋርያት ብዝተፈለየ መልክዕ አዝዮም ብዙሓት መልእኽታት ዝሓዙ አዝዮም ብዙሓት ናይ ህይወት ቃል ዝሓዙ ጽሑፋት ዝጽሐፈ ሐዋርያ ብምዃኑ ስለዚህ ቅዱስ ጳውሎስ 14 ዝኣኽሉ መልእኽታት ዝጽሐፈ አውሽጥ መጽሐፍ ቅዱስ ዝተጻሕፈሉ ስጋ ብሕጅ ዘላ ቤተ ክርስቲያን እትጥቀመሉ እትጸናናዓሉ ህይወታ እትመርሓሉ ናብ እግዚአብሔር እትበጽሓሉ ዘሎ ቅዱስ ቃል ነታ ቤተ ክርስቲያን ቀጽላ እትቅጽል ከምዝ ዝመስል መልእኽቲ ገዲፍላ ዝኸደ ሐዋርያ ስለዚህ ቅዱስ ጳውሎስ ወላኳ ድሒሩ ዝመጽ ሐዋርያ እንተኾነ ወላኳ ድሒሩ ንቤተ ክርስቲያን ዝተጸምበረ ሐዋርያ እንተነበረ ነገር ግን ቀድምቶም ንጎይታ ዝረአዩ አብግሩ ጎይታ ዝተማህሩ ንቤተ ክርስቲያን ዝደኸመላ ሐዋርያ እዩ ነዚ መርአያ ኢድማ 14 መልእክታት ዝኣክል ዮሐንስ ዘይጻሐፎ ጴጥሮስ ዘይጻሐፎ ያዕቆብ ዘይጻሐፎ 12 ሐዋርያት ዘይጻሐፎ 72 አርድእት ዘይጻሐፎ አዝዩ ብዙሕ ጽሑፋት ንቤተ ክርስቲያን አበርኪትላ ዝሓለፈ ቅዱስ ጳውሎስ አቀዲሙ ዝነበረ ታሪኹ ምስንምልከት ንቤተ ክርስቲያን ከቢድ ዝኾነ ውግእ አውጅላ ካብዝ አወጁላ ሰባት ሓደ እዩ ንቤተ ክርስቲያን ንምዕናው ንቤተ ክርስቲያን ካገጽ ምድር ንምጥፋ ንቤተ ክርስቲያን ንሕግ ኦሪት ካብ ምቋም ጠጠው ንምባል ንቤተ ክርስቲያን ዳግም ከምዘይ ዝረበላ ዳግም ከምዘይ ንገረላ
كم تاريخ كوينو كم زحلف تاريخان مقبار زقاي زنبر حواريا نيرو نايز ملكت زي دما اب قبر حواريات معراف شوعته كافقدي 56 سغاب 59 زل قدوس قال نتي ندما بمجد حواريات ناغلغلوت من تخسفح زتمرصل قدياقون ندما بدار بامنك اتقيطوم ناي مجمريا سماعتነት ቤተክርስቲያን ከተቆጽር ندما ابز نبرت لغزين ساعتن نايز ناي مجمريا ناي ቤተክርስቲያን سماعتነት افدگه ካብዝ خفتو نايت سماعتነት ተሳተፍት ካብዝ ነበሩ ሓደ ሳውል ዝተባህለ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ይነው ናይ መጀመሪያ ናይ ቤተክርስቲያን ሰማዕትነት ብጭካነ ዝፈጸሙ በዳር በአምነ ዝቀጥቀጡ ወንጌል በመስባኹ ዝተቃወሙ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ሓደ ነይሩ ነዚኻ ወንጌላዊ ቅዱስ ሉቃስ ኣብ ዝጻፈ ግብረ ሐዋርያት ክጠቅስን ከሎን ታይሉ ተዛሪቡ ኣብ ቅዱስ ቃል ነድማ ሳውል ዝተባህለ ሰብአይ ድማ ናይቶም በዳር በአምነን እስጢፋኖስ ዝቅጥቅጥዎ ዝነበሩ ክዳውንቶም አኪቡ ይحሉ ነበር ይሉ ተጻሒፍ ይረክ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ከሳብ ክንዝን ቤተክርስቲያን ዘሳጉግ ዝነበር ካብሃናን ቀያፋን ደብዳቤ ተቀበሉ ንቤተክርስቲያን ከሳጉግን ከሳድድን ንቤተክርስቲያን ናይ መጀመሪያ ናይ ስደት አዋጅ ነድማ ዝተአወጀሉ ደብዳቤ ሒዙ ንቤተክርስቲያን ከሳድድ ድሕሪያ ዝጎይ ዝነበር ቅዱስ ጳውሎስ ነይሩ ንሱን ቤተክርስቲያን ከሳድድ ክርስቶስ ነድማን ጳውሎስ ከመልስ ግን ተዳኺሞም ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 9 ዘሎ ቅዱስ ቃል ክዛረብን ከሎ ናይዝ ክሳብ ክንድዝ ዘአክል አስካሕካይ ግብር ዝፍጽም ዝነበረ ናይዝ ክሳብ ክንድዝ ዘአክል ንቤተክርስቲያን ከዕኑ ዝጎይ ዝነበረ ሰብ መምላስ ታሪኽ በኸምዝ አገባብ ይገልጾ ናብ ደማስቆ ዘውስድ መንገድ ድማ ንቤተክርስቲያን አነድማ ስደት ንምዕዋጅ ክርስቲያናት ንምቅታል ንምብራር ጉዕዞ ምሽ ጀመረ ኣብ መገድ ደማስቆ ግን በሃንደበት ሓደ ዓብ ብርሃን ዋይ እዚ ብርሃን እዚ ድማ ንቅዱስ ጳውሎስ ተጠው ከም ዝብል ገበሮ ነድማ ኣብ ዓብ ድምጽ ድማ ሳውል ንምንታይ ተሳድደኒ ክብል ተዛረበ አነ ዘሳድደካስ ንስኻ መን ይኻይዶ መን ኩሎም ዝሕቶ እዚ ሓትት ይኸውን ድምጽ እግዚአብሔር ናብ ነፍስ ከፍ አእዛና ኣብ ዝተፈላልየ አጋጣሚታትን ግዜን ኣብ ነፍስ ከፍ ምቹ ዝኾነ ሰዓት ካብ ምምጻ አቋሪጽ ይፈልጥን መን ኮነ ዝቃል ዝግን ሰሚዕዎ ይኸውን ነዚ ቃል እዚ ሰሚዑ ንናይ እግዚአብሔር እንodማ ድምጽ ሰሚዑ ንግዚአብሔር እንodማ ናይ እግዚአብሔር ሕቶ ሰሚዑ ምላሽ ንምሃብ አፋ አዛነ ልቦኑ ዝኸፈተ ግን መን ስለዚህ ቅዱስ ጳውሎስ ግን ገና እዚ ድምጽ ዝምሰምዐ አው ብዝበለ ድምጽ አነ ሳውል ዘሳድደካ ነድማ ንስኻ መን ኢኻ ኢሎ ንስኻ ሳውል ተሳድደኒ አነ ናዝራዊ ኢየሱስ ኢሎ ናዝራዊ ኢየሱስ ንስኻ ይስበኽ ከልኪልዎ ዝነበረ ናዝራዊ ኢየሱስ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ነድማ አገጽ ምድር ስሙ ኸይጽዋዕ ነድማ ምስ ፖለቲከኛታት ናይ ሮማ ሰራዊት ተዋፊሩ ዘሳድዶን ዘጓዮን ዝነበረ ንሱ ንጳውሎስ ናይ ስደቱ ጉዳይ ናይ ጭካንዩ ጉዳይ ናይ ኃጢአቱ ዘመን ምን ተኸብቀ ሕጂ ግን ታሪኹን ዘመናቱን ንቕይረሉ በሃንደበታም መንገድ ንጳውሎስ ተጣዋቢሉ እግዚአብሔር ኣብ ነፍሱ ከፍ ኃጢአት ክንፍጽም ዝጸብጸብናሉ ዝመደብናሉ ዝሰጎምናሉ መንገድን ሐሳብን እናተጸበ ተጣውና በለ ናባና ድምጽ ከምስማዕ አቋሪጽ ይፈልጥኒ ግን መን ይሰሚዑ ምላሽ ዘሃበ መን ይሰሚዑ ምላሽ ዘሃበ መን ይሰሚዑ ንግዚአብሔር ነድማ ንስኻ መን ኢኻ አነ ዘሳድደካ ንስኻ መን ኢኻ አነ ብግብረይ ምሳኻ ዘይሰማማዓልካ ንስኻ መን ኢኻ አነ በሐሳበይ ነድማ ምስ ሐሳብካ ስምምዕ ዘይብለይ መን ኢኻ ንስኻ ዝበለግን መን ሐሳብናን ሐሳብ እግዚአብሔርን ካብ ዝፈላለ ዘመናት አቆጽሩ ግብርናን ግብር እግዚአብሔርን ካብ ዝፈላለ ካብ ዝተወለድናሉ ዕድመ ጀሚሩ ስጋብ ሕጂ ክብተኹና ይካል ናይ ዕድመ ምቁጻር ነድማ ናይ መዓልታት ምጽብጻብ ንህይወትና ክልውጦ ንድምጽ እግዚአብሔር ንምስማዕ ፍጹም ክኸፍቶ ይካልን ምኽንያቱ ለውጢ ዕድመ ይኮነ ለውጢ ዝተሰብረ ልቢ አግዚ እርጋና እኳ አግዚ ሽምግልናና እኳ ልብና ክልወጥ እንተ ዘይክኢሉ
አብራኽና ስለዚ ደኸመ አዕንትና ስለዚ ጨምጨመ አይዳውና ምዝርጋሕ ስለዛበ ንእግዚአብሔር ፍቃድ ይእዘዝ ማለት አይኮነን በዝን ተሐሲብና የተጋጊናለና ካብት ዝገርም ከማን ዝበዙሑ ሰባት አግዜ እርጋኖም መጥፋዝ አወዮም ባህሪ መላይ ዘሸገሮም ሱስ ናብ እግዚአብሔር ከይቀርቡ ዝኸልከሎም ክፉ ግብሪ አግዜ እርግኖ አግዜ ንእስነቶም ዘጥረዩ አግዜ ንእስነትና ዘበላሸናዮ ህይወት ንግዜ እርጋና ነው ድማ መምዕራይ ዘጸገመና ዘሸገረና ሓደ እግርና ኣብ ጉድጓድ አቲኳ ንእግዚአብሔር ድምጽ ምስማዕ ዘጸገመና ብዙሓትና እግዚአብሔር ካብዚ ይሰውረና ስለዚህ እግዚአብሔር ንቅዱስ ጳውሎስ መጾ ቃል ድምጽ እዚ ነይሩ ማለት ናብ ቅዱስ ጳውሎስ እዚ ቃል እዚ መጀመሪያ ግንስ መጸ ናብ ቅዱስ ጳውሎስ እዚ ቃል እዚ መጸ ግንስ እንታይሎ ንስኻ መንኻ ምስ ሐሳብካ ዘይተሰማማዕ ኩልካ ንስኻ መንኻ ንድምጽኻ ዘየለልኹ ኻይሎ ንስኻ መንኻ አይፈለጥኩኻን ይሎ እግዚአብሔር ማንነትና በዘይገድስ ዘለና ፍልጠት በዘይገድስ ዘለናዮ ህይወት በዘይገድስ ዘለናዮ ዕድመ በዘይገድስ ንስኻ ሓተና እንከሎ ንስኻ መንኻ እንተዳይልናዮ ንስ መልሲ ይበና መልስ እግዚአብሔር አእዛና ከይሰምዓ ሰሚዐን ድማ በመልሱ ዓጊበን ከይነብራ ቀንዲ ሽግር ኮይንና ዘሎ ግን ምስ ፍቃድ እግዚአብሔር ክሰማማዕ ዝኽእል ልብ ዘይመሓዝናዩ እግዚአብሔር ንልብና እንጽዩ ፍጹማን ክገብረና ናቱ ፍቃዱ ይኹነልና እቲ ብዝማሪኡ ዝተነግረሉ ብዝተሰብረ ልብ እግዚአብሔር ዝመረጾ ልብ አምላክ ቅዱስ ዳዊት እኳ ኣብ መዝሙሩ ኣምበል 50 ናይ ንስሐ መዝሙሩ ናይ ጣዕሳ መዝሙሩ ናይ ኃጢአት ዘመን ድሕሪ ደግም የብቅዕ ምስ እግዚአብሔር ዘለኒ ናይ ቀጻልነት ልቢ بخميك خير كم زلنا نشجرني بمبال بجن قلنا زبتنا عملاق زلمنا ناي نسحل منا عبزك الدوس قال زين إجزاء تايلي لمينو أو إجزاء نصوه لب فتأر الله إذا تصبر منفس دم حبني نزل تصبر منفس يدم حد صيلو نصوه لب فتأر الله نصوه لب فتأر الله نصوه لب كهلو الناب زي مخالو إجزاء كثير نالنا نصوه لب كهلو الناب زي مخالو نتنصوه زخون إجزاء قدوس لبخلو الناب زي مخالو نت قدوس خون እግዚአብሔር ዝሰማማዕ ማዕረፍ ልቢ ሒዝና ኸይን ሁሉ ተሸጊርና አለና ተጨንቅና አለና ጉዕዘና ሁሉ ጸቢብና አካይዳና ሁሉ ሸጊርና ብዛከብናዮ ንብረት ብዛሐዝናዮ ገንዘብ ብዘቆጽነርናዮ ዕድሜ ብዘቀየርናዮ ኪዳን ብዛወልሃለልናዮ ንብረት ሕጉሳት ክንከውን አይተኻለና ብዝወለድናዮም ውላድ አይተሐጎስና نحقوسنا مغيرو خوني خيلي ناي محقوسنا معرافي إلنا زقمتنا يا حدارنا ونعقبت كهبنا يقال نيوتنا ملو بعقبت ما ينتخن نبرو اللي الناس ندمنا يو ليت مسمع التزدخ من علو ندك عفنا عيبنا زسعرنا لجنزبنا ون نزم عراف زخم صالنا يقال اتشجر نجزيابي هير معرف خونز خل بخان السلزي قالنا ناي لب معرفي جنزب ايكونن حدار ايكونن ولاد ايكونن حبتي ايكونن نبرتون ايكونن بيتسبون ايكونن هاجرون ايكونن እግዚአብሔር ስለዚህ ነዚህ ተረዳ ልብ አምላክ ዳዊት በንግስነት ንዶባቱ ዘخبረ በንግስነት ማዕለያ ዘይብሎም ሰራዊት ዘዕጀብ በሃብቲ ንግስነቱን ነድማ ዚፋኑን ዘጌጸ በውላድ ካብዙሓት አንስዝ ወለደ ዳዊት ሕጅግን ሓደ ነገር ካብ እግዚአብሔር ይልምናሉ በዚ ሁሉ ነገር እዚ ህይወቱ ክልወጥ አይካለንም እንታይ ይሉ ለሚኑ ንጹህ ልብ ፍጠረለይ ሎሚ እግዚአብሔር ዳግም ልብ ክፈጥረልና አንተ ዘይክይሉ እትዘለና ልብ ምጹህ ስማማ አይካለም ሎሚ እግዚአብሔር ንጹህ ልብ ክህበና አንተ ዘይክይሉ እትዘለና ልብ بحنجمن جت مليو نجزيابير زسماع نجار يتسكمن سبز جزيابير نعوك وحبي دلي لك أقدموا زنبرة كاب عبيت نبيات وجد نبي هزكيل كتنبان كله بتنبيت عبتنبيت هزكيل مرaf سلاسان شديشتن كافقد إسرائيل شديشتن زلك دوس قال انتاي كملي تزاريبو نباي تملسو أنا دم أنا بخاتكم كملسي كاباي تملسو أنا ونا بخاتكم كملسي نتنايك أدم أمن زخنا لبخم أوصي ناي سجا ناي منفس لبخهم يخم اللهم إجزاء بزح جزيء خن لوقت فتينا بزح جزيء إجزاء دس بلخ نجبر فتينا بزح جزيء إجزاء زي السماء معسل زخنا هيوتنا ناي مود دعتا تصفى مقرات نبيت كريستيان مقدافون وصينا
ግን ክንቅየር ዘይከኣልና እንታይ ስለ ዝኾንና ኢና እግዚአብሔር ስለዚህ ይቀይር እግዚአብሔር ስለዚህ ይልውጥ እግዚአብሔር ሓደሽ ሰባት ክገብረና ስለዚህ ይክል አይኮነን ካፍተ ዝደንቀኩም እኮ አቡነ አብርሃም 75 ዓመታት ዘአክል ዝነበረሉ ዝነበረና አይጣው ዘመናቱ ከም ዘብቃዕ ዝገበሮ እግዚአብሔር አቡነ ቅዱስ ኢያሱ እኮ አነን ቤተይን እግዚአብሔር ኢና ነገልግል ንስኻትኩም ግን አተገልግሉ አምላኽ መራጾ ምባሉ ናይ ቦታቱ ታሪክ ከዘንቱ ስለዝደለ መጽሐፈ ኢያሱ ምዕራፍ 24 ፍቅድ ክልተ ዘሎ ቅዱስ ቃል እንታይሉ አቀዲሙ ዝነበረ አቡነ አብርሃም እኮ አብ ሀገር አቦታራ ጣዖት መምላኽ ለአምላኽ ይዙ ነበር ይሉ እግዚአብሔር ይቅይር ዘይቅይር ስለዚህ ይኮነ ንኽንቅየር ግን እትቅየር ዝግቦ አካል እትስተበላሸው አካል እትና አካላትና ዝቆጻጸር አካል ንግዚአብሔር ክንቦ ስለዚህ ይካልና ይናና ሽግርና እንታይ እግዚአብሔር እንህቦ ይናይና እግርና አይና አይንና አይና እዝንና አይና እግዚአብሔር ግን ዝደሊ ልብ ናይዝ ሁሉ ነገር መቆጻጸር ልብ ስለዚህ ንጹህ ልብ ፍጠረለይ ዝተሰብረ መንፈስ ይድማ ሐድስ ይሎ ልብ አምላክ ዳዊት ንጹህ ልብ ፍጠረለይ ይኹም አለኹም ናይ እምን ልብ እኮ ተሪኹም ተሪሪ ከቢዲው ማፍሲስ ካለኳ ዘይሰቲ ክንደይ ቃል እግዚአብሔር ዝፈሰሶ ልብ ስጋ በሕጅ ግን ቃል እግዚአብሔር ክልወጥ ዘይካለ ልብ ዝሐዝና ብዙሓት አቤት እግዚአብሔር ካብ ዘቁጽርናሉ ዘመናት ክንደይ ዘመን ዘአክል ክንደይ ግዜ ዘአክል ናይ ንስሐ ድምጽ ሰሚዕና ኣለና ዝተነሳሕና ግን ክንዲዮኖቲና ናይ ቁርባን ድምጽ ሰሚዕና ኣለና ዝቆረብና ግን ክንዲዮኖቲና ነትخفو ባህሪን እግዚአብሔር ከም ዘይሰማምዖ እግዚአብሔር ከም ዘይደልዮ ከም ዝጽየፎ አምላኽና እግዚአብሔር ብርሃን ይምጸልማት ሕብረት ይብሉ ጻድቅ ይምስሓጠ ስምምዕ ይብሉ ንጹህ ይምስሩኹ ስምምዕ ይብሉን ዝብል ድምጽ አምላኽ ሰሚዕና ከምቲ እግዚአብሔር ዝደልዮ ንሙኻን ዝፈተናሉ ግዜ ግን ማዕሲ ስለዚህ ቅዱስ ጳውሎስ ዝቅየረሉ ግዜ ስለዝኣኸለ ድምጽ እግዚአብሔር ካብ ሰማይ መጽ ይዝቃል ዝስማዕ ንስኻ መንኻ አነ ናዝራዊ ኢየሱስ የብስበሎ ሸውኒ ሽዕብ ጳውሎስ ከብዝ ዝብል ድምጽ አቅድም ጎይቶ አስምዐ ጎይታይ እንታይ ሞኽገብር ይኹማል እንታይ ክገብር ሰመቸስ ኣብ ዓለም ክነብር እንከሎ ጥራሕ አይኮነን ዝጨንቆ ናብ አምላኽ ክምለስ እንከሎውን ንግዝና በእግዚአብሔር ዝመለሰሉ መንገዲ በኸመይ መለክዕ ክኸውን ከም ዝኽእል ዝሕብር አካል እንተ ዘይረኺብ ይጨንቆዩ ከመይ ለኤኽ ንሳሕ ከመይ ለኤ ቆር ከመይ ለኤ ክፉእ ግብረይ ከጥፍ ከመይ ለኤ እግዚአብሔር ከም ዝደልዮ ሰብ ክኸውን ዝኽእል ዝብል ናይ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ጭንቂ እዚ ስለ ዝኾነ ኢኻ እግዚአብሔር ናይ ቤተ ክርስቲያን አገልገልቲ ከመይ ለኤ ንዝብል ሕቶና ምላሽ ምእንት ክህቡና ከመይ ለኤ ንዝብል ሕቶና ዘዕግብ ተልእኮ እግዚአብሔር ናብ ልብና ምእንት ክሰቁ እግዚአብሔር ዘዳልወልና ስለዚህ ቅዱስ ጳውሎስ ብኸምዝ ዝበለ ብርሃናዊ ድምጽ ናብ አምላኹ ዝተመልሰ ሳውል ዝነበረ ስሙ ብጳውሎስ ዝተተከ ናይ ጸልማት ዝነበረ ግብሩ ብብርሃን ዝተተከ አሳዳድ ዝነበረ ህይወቱ ሕጅ ግን ቤተ ክርስቲያን ብብርሃን ብርሃን ክዘርእ ዝጓየ ሰብን ሙኻን ዝበቃየ እትሓጠ ሰብ ሙኻኑ ተረዲእና ደኾን ይኹ እግዚአብሔር ሎምውን ኩለንትናና ዝተበላሸው እኳ ትኾነ ኩለንትናና እግዚአብሔር ደስ የብል ነገር እኳ እንተለዎ ነገር ግን ንዑ ንምግዛእ ንዑ ንምእዛዝ ፍቃደኛታት ኮይና አንተ ተረኺብና ግን እግዚአብሔር ብዘይተሓስበ ብዘደንቕን ብግሩም ዝኾነ መንገድን ይልውጠና ለዊጡን አገልግሎቱ ለዊጡ ንዑ ለዊጡ ንመንፈሳዊ ግብሪ መሳርዕ እንኸውን አቕሓናቱ ከም እንኸውን ድማ ይገብረና እግዚአብሔር አቕሓ የድልዩ አቕሑ ግን ንጹህ ክኸውን ይደሊ ናቱ አቕሓ ንኽንከውን አቐዲምና ክንነጽህ አቐዲምና ክንሕጸብ እግዚአብሔር ዝደልየና ክሳብ ዘይተሓጸብና ግን አገልግሎት አይጥቀመልና ክንሕጸብ መጀመሪያ አዋዝ ይጀርና እግዚአብሔር ስለዚህ በዚህ ምክንያት ቅዱስ ጳውሎስ በዚህ መልእክት ዝተጸውዐ ሐዋርያ ንቤተ ክርስቲያን በአብዕዮ ዝጎየላን ሰርሐላን ዝነበረ ሐዋርያ ንሙኻን ዝበቃዩ ቤተ ክርስቲያን ቅዳሴ አከይተረፈት እኳ ትጽውዖ አቅዳሴ አከይተረፈ መፍትሕ ንጴጥሮስ ተዋህበ ድንግልና ድማ ዮሐንስ መልእክት ግን ምን ያይላቶ ምን ያቱ መልእክት ግን ጳውሎስ ተዋህበ ያትብል ነቦና ጳውሎስ መልእክት ተዋህበ ይላቶ ድንግልና ዮሐንስ መፍትሕ ድማ ንጴጥሮስ መልእክት ግን ጳውሎስ ይላቶ
أزي بزح زخنا ملأخطات هوت سوي ملأخطات كتصحف زبقة كم جمريا ناي مصحف قدوس صحاف تجميرهم سقع ناي مودعتها مصحف قدوس صحاف تمسل نملكت نبيته كريستيان كم باولوس ديرو زدخم اللاسب يلن أتقدم تاريخه زتبلا شوي حجقن انتاي زغني زتحدثه نبيته كريستيان زغوي سبوي سلازي قدوس باولوس بخمزة عينة عقبات نابي እግዚአብሔር ዝመፀ ሰብ ነሩ ነዝመለኽት እዚ በዝግባእ ተረዲና ነው ድማ እግዚአብሔር ንምምላስ ናይ ጳውሎስ ህይወት መምህር ምንት ኮነና አቀዳመይት መልእኽቱ ንቆሮንቶስ ሰባት ኣብ ጽሐፈሎም ምዕራፍ 9 እንታይ ክብል ተዛሪቡ ኣነ ኢሉ ካብ ሓጣን ዝገደድኩ ሓጥን ሰብ ነበርኩ ኢሉ ረይ ግን እግዚአብሔር በመሕረቱ ጸውዓኒ ናብና የማዓዱ አገልግሎት ድማ የተወኒ እና ወለ ይዛርፍ እዚ ዝበለ ቅዱስ ጳውሎስ እዚ ተዛበረ በሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ክንድዝ ኃጢአት ዝገበረ ንአገልግሎት ቤተ ክርስቲያን አምላክ ካብ ጸውዖ አነ አከመይ ከዘይ ጸውዓኒ ምእንት ክንብልሉ ዝተገብረ ይሩ መን ይሎሚ ንአምላክ አይበቃኒ ዝብል መን ይሎሚ እግዚአብሔር ንዕዩ አይጠቀመለይ አይክልኒ ይሉ መንፈሱ ዝሰብር من يلومي እግዚአብሔር ንአገልግሎቱ ዘይመደበኒ ዘይጸውዓኒ እዝብል ማንም የለን እግዚአብሔር ናውክስ አዘበጻና ሁላና አይደለና እግዚአብሔር ናውክስ አዘበጻና እግዚአብሔር ናውክስ አብዝቀረብና ሁላና እንዚ እግዚአብሔር ዝግልገለሉ አቃሐን ኮን ይደለና ነዚኡ ኣብ ታሪኽ ናይ ኤፌሶን ቤተክርስቲያን ምስንምልከት ኤፌሶን ቤተክርስቲያን ሎሚ ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ምስ ዘለና ጊዜ نيفيسون قدوس باولوس حافو ملوختينا تنكف ابيلنا نلوم انت زلنا غزي كنود سلازي قدوس باولوس اكو نيفيسون بيته كريستيان 3 عمز اكل دحرمد كامو ابي فيسون بيته كريستيان مسرته ابي فيسون تمسريتا زنبرت بيته كريستيان نمجمريا غزي كتمسرتن كلا اكلته سب حدار غزا تمسريتا نبر زون كلته سب حدار زياتهم اقيلان برسكلان تباهيلهم زصوحيهم نيرو زنكلت ازيوم ناي قدسنا حدار مريحم زنبرو سب حدار غزوم ناغلغلوت እግዚአብሔር ዝተخفت نيرو لمكو غزوم ناغلغلوت እግዚአብሔር زعصو وغنات بزحاتيو ازوم سب حدار زياتهم ግን غزوم ناغلغلوت እግዚአብሔር زخفتو نيرو غزوم منግስት እግዚአብሔር ንምخفات ነው ድማ زخفتو نيرو غزوم نقالو ንምስፋሕ زخفتو سب حدار وحدارنا بزح زغودلنا ነገር ይልወና አብ حدارنا حقوسات አይነخون አብ حدارنا بزح زي مرغغ መንፈስ ይልወና ገዛና ንመንግስት አምላክ አገልግሎት ዘእንግድ ክንገብሮ እንተ ዘይክልና አብ حدارنا በረኸት ከበዝሐልና ይክ ገዛና ንአገልግል ንቃል እግዚአብሔር ንመስፋሕ ዘይተጠቀምናሉ እንተ ኮይና حدارنا በኸመይ ክባርኽ በኸመይ ቅደስ ዞም ክልተ ሰብ حدار እዚያቶም ግን ዝተቀደሱ ሰባት ናይ መጀመሪያ ናይ ኤፌሶን ቤተ ክርስቲያን አገዞም ንምስራት ፍቃድ ዘሃቡ ሰባት ነው አቤትሎም እኮ ቤተ ክርስቲያን አቤትኩም ክትመስረት ዝብል ሕታ አምላክ ተዛሓት الناس መልስና እንታይ ምኾነ ነው ፍቃደኛታት ምኾነ አድኛታት ምኾነ አይ ምኾና በፍጹም ሎም ሰብ ካብ እግዚአብሔር ንላዕሊ ንብረት ዘኽብረሉ ዘሎ ንብረት ዘፍቅረሉ ዘሎ ዝፈትወሉ ዘሎ ዘመን ቤተ ክርስቲያን ክኸውን ቤቱ ከረክብ አይኮነን ንሓንቲ ደቂቕ እኳ ቤተ ክርስቲያን ክትከውን ገዝኡ አይፈቅድን ስለዚህ ዞም ክልተ ሰብ ሓዳር እዚኦም ግን ኣፍ ደገኦም ከፊቶም ንቤተ ክርስቲያን ገበሩ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ኤፌሶን ቤተ ክርስቲያን ዝተፈላለየ ጊዜውን ብተደጋጋሚ ኸይድዋ ዝነበረት ቤተ ክርስቲያን ያለ ምክንያቱ ኤፌሶን ቤተ ክርስቲያን ናይ ቃሉ ትርጉም ስንምልከቶ ውቅብቲ ምልክዕቲ ዝብል ቀጥታ ዝኾነ ትርጉም ዘለዎ ኤፌሶን ማለት ጽብቕቲ ምልክዕቲ ዝብል ቃል ትርጉም ዘለዎ ኤፌሶን ቤተ ክርስቲያን ኣብ ናይ ጥንቲ ታሪኽ ብፍላይ ኣብ 60 ዓመታት ምስንምልከት ኣብዚ ዘመን እዚ ኣዝያ ግንንቲ ፍልጥ ከተማ ካብ ዝነበረት ሓንቲ እያ ነይራ ከም ናይ ሎሚ ናይ ዘመንና ማለት እዩ ናይ ዘመንና ዓበይቲ ከተማታት ከም በዓል ለንደን كمدم عبيت كتمات تباهيل الناي على ما زوجها كم بعل باريس عبيت كتمات تباهيل الناي زمننا زوجها زنبر عفت جزيتي عباي كتما فلت كتما زنبرت إفسون نير
ኤፌሶን ማለት ሎሚ ኣብ ትሕቲ ግዛኣት እስታንቡል ወይ ድማ ቱርኪ ትርከብያ ሎሚ እዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ግን በፍጹም የላን ተደፊና እታ ከተማ ምዕልካዕቲ ከተማ ጽብቕቲ ከተማ ብግርማን ዓለም ሙሉ ዘዛረበት ከተማ ካብ ዓለም ሙሉ ኣብ ዓመት ሓንሳብ ትብጽሕ ዝነበረት ከተማ ነይራ ካብ ዓለም ሙሉ ትብጽሕ ዝነበረት ቀንዲ ምኽንያት ናይ ኤፌሶን እንታይ እዩ እንተዳኢልና ኣብ ኤፌሶን እትምለኽ ዓባይ ናይ ኣምልኮተ ጣዖት ምስሊ ነይራ እዛ ምስሊ እዚኣ ድማ ግሪካውያን አርጤምስስ ይብሉዋ ሮማውያን ድማ ዲያና ኢሎም ይጽውዋ አርጤምስስ ተባሂላ እትጽዋ ኖድማ ናይ ጣዖት ምስሊ መላእ ህዝብ ዓለም ንዓን መምላኽ ንዓድማ ገጸ በረኸት ንምቕራብ ዝኸደላ ዝነበረ ስፍራ ነይራ ኣብዚ ቦታት እዚ ጠንቆልቲ ኣስማተኛታት ረአይ ንርኢና ባህልቲ ኖድማ ክፉእ ነገር ገበርቲ ዝመልዋ ዘንገደት ከተማ ነይራ ካብቲ ዝገርመኩም ግን ናይዛ ከተማ እዚኣ ኣብ ዓመት ሓንሳብ እትበዓለሉ ዝነበረት ናይ አርጤምስስ ክብረ በዓል ብኸመይ ነይሩ ይመስለኩም ብኸመይ ይመስለና ብዙሞት ይዝክበር ነይሩ ናይቲ ክብረ በዓል በዓል ክብሪ ማንም ሰብ ኣብ ኤፌሶን ዝርከብ ሰብ ግዴታ ኣብቲ ክብረ በዓል ምዝረኸባ ሰበይቲ ክድቅሳል ሰበይቲ ሰብኣይ ድማ ምዝረኸባ ሰበይቲ ምዝረኸበቶ ሰብኣይ ክድቅሳል ኣቲ ኖድማ በዓል ብዙሞት ዝኽበረላ ዝነበረት ኣብ መላእ ዓለም አርጤምስስ ኖድማ ናይ ቅድስና ስራሕ ክስርሓላ ኣብ ኤፌሶን ከቢድዩ ተባሂሉ ዝንገረሉ ዝነበረ ነይሩ ካብቲ ዝገርም ግን ናይ እግዚአብሔር ናይ መንግስቱ እንግዶት ዝተገብረሎም ቤተ ክርስቲያን ኣብዛ ብምንዝርን ኣብ ጥንቁልና ዝተፈልጠት ማእከል ከተማ ዝቕመጡ ናይ መን ሰባት ግን ነይሩ ናይ መን ሰባት ነይሩ ናይ እግዚአብሔር ሰባት ግን ነይሩ ናይ እግዚአብሔር ሰባት ቦታ ኣይውስኖምን እዩ ናይ እግዚአብሔር ሰባት ኃጢአት ኣብ ዘሎ ስፍራ እኮ ኣይምለኹን እዮም ናይ እግዚአብሔር ሰባት ከባቢ ኣይልውጦምን እዩ ናይ እግዚአብሔር ሰባት ልብ ክሳዕ ዘይተለወጠ ከባቢ ምልዋጥ ንደቀ ሰባት ጽድቅ ከምስራሕ እንታይ ይገብሮም ኣይምሰልኩም ከባቢ ስለዝተቀየረ ይኮንናን ጽድቅ ምስራሕ ጨኒቅና ዘሎ ከባቢ ስለዝለወጥና ይኮንና ልብና ስለዝተለወጠ ናይ ሎሚ ሰብ ናይ ሎሚ ወዲ ሰብ ናይ ሎሚ ኖድማ ንቤተ ክርስቲያን ኖድማ ናይ ሎሚ ኖድማ ኣብ ህይወት ቤተ ክርስቲያን እንርከብ ሰባት ኣኩሉ ስጉምትና ኣኩሉ ጉዕዘና ምስ ከባቢ ዝልወጥ ምስ ከባቢ ዝቀያየር ባህሪ ልብ ስለዘለና استفلالي كوابين أملاك كم تقدم زنبر فقرنا خنا قال قولي كالله سب كريستيان جن بخبابي عيلو وط ببوتا عيكير ببوتا زغير أملاك عيكون نزلوا نخلو زجزع كل زركب أملاك يزمله أب حدا بوتا مستخولنا زير إن أملاك عيكوننا ننمله أب حدا سفرة مستجرنا كسجر زيكل كركبنا زيكل أملاك عيكوننا أملاكنا أو كل زركب أو كل زرد عنا أب كل سفرة زقات أثرنا كم زد لنا زقاسينا بزيبو هو زيبلنا نسينا نحنا نعوينا سلزي أما أكل إذا بمنزرنا هذا تفلتت بمملاخ تعوت هذا تفلتت أسماتنا تات زبزحوات أنك قلت زخبوا كتما نجزيا بير زجل قلوب فتصومان يوم كافت زدنككم قدس أغلوس نيفيسهم بيت كريستيان ملأخت خصحف الآن كله كافتون كالوز حفن ملأختاتو بس تفلي ملك إلي خلا قدس باولوس زتفلالي ملأختو زحفو زبزح ملأختو زحفو أما أكل بيت كريستيان نايسنا مقبار قدلة سلزقات أمينيرو نايسنا مقبار قدلة مسقات أمين نتسنا مقبار نمقصات ملأختي تحفنيرو ناي إيفيسون ملأختكن أما أكل إتا إيفيسون تربر تقمز نغرت بيت كريستيان نايسنا مقبار قدلة سلزتفتر زحف ملأختي كوننيرو بس أولوس ملأخت تاتو زحفه ناي منافقنت ناي امنت كحدت نزقات أنا ملسن مهابون زحف ملأخت له أب إيفيسون قل ناي منافقنت مرت سلزقات أنا ملسن مزحف زحف أي نبرة بس أولوس زبزح ملأختاتو أما أكل بيت كريستيان فقر سلز تسعني تسمامي أم حبر مؤمنان أملاك قال كل سلزي كعلو بأولوسن بأولوسن مكفال سلز جمرو بخبابي كجماعة سلزي جمرو نعوم نمقصات زحف ملأخت له إيفيسون جن أب إيفيسون زلا بيت كريستيان كم زسلز ترى إلا جن زحف ملأخت أي نبرة
ቅዱስ ጳውሎስ ንኤፌሶን ቤተ ክርስቲያን መልእክት ክጽሕፈላ ዘገደደሉ ቀንድ ምኽንያት ንምንታይ እንተዳ ተባሂሉ ናይ ሥላሴ ልቢ ከመይ ከም ዝመስል ንምርኣይ ንህዝብ ንምንጋር ናይ ሥላሴ ልቢ ከመይ ከም ዝመስል ንፈልጠሉ ኣብዚ መጽሓፍ እዚ ፍልይ ብዝበለ መልክዑ ናይ ሥላሴ መልክዕ ናይ ሥላሴ ልቢ ናይ እግዚአብሔር ልቢ ከመይ ከም ዝመስል ከመይ ከም ዝኾነ ንምግላጽ ዝተጻፈ መልእኽቲ እዩ በቲ ካልኣይ መልክዑ ድማ ካብ ናይ ሰይጣን ሓይሊ ካብ ናይ ሰይጣን ቅልጽም ናይ ክርስቶስ ሓይሊ ከም ዝበልጽ ንምእመናን ንምርኣይ ንምግላጽ ዝተጻፈ መጽሓፍ ዝተጻፈ መልእኽቲ ዝመልእኽቲ እዚ ምኽንያቱ ኣብታ ዓዲት እንታይ ዝነገሰላ ዓዲያ ነርና ሰይጣን ዝነገሰላ በአስማ ተአምር ዝግበረላ ዝነበረት ዓዲ ስለ ዝነበረት ካብ በአስማ ዝግበር ተአምር ካብ ሰይጣን ዝግበር ተአምር ካብ ናይ ሰይጣን ሓይሊ ናይ መን ሓይሊ ይበልጽ ይዝብል ዘሎ ሕጂ ቅዱስ ጳውሎስ ናይ መን ሓይሊ ይበልጽ ናይ ክርስቶስ ሓይሊ ይበልጽ ንምባል ዝጽሓፈ መልእኽቲ እዩ ነይሩ ሎምን ዓለም ገዚእዋ ዘሎ ሓይሊ ሎሚ ጽድቅን ንኸይንሰርሕ ኣድኪምና ዘሎ ሓይሊ ሎሚ መንፈሳውያን ኮይና ንኸይንልወጥ ኣበላሽና ዘሎ ሓይሊ ሎሚ ላዕሊ እግዚአብሔር እንፈርሖ ሓይሊ ሎሚ بهوتنا كل نجزء على زلنا حيلي بعفنا أن نرقمه بنبناجن النملخو من ينسو سيطان بعفنا أن نرقمه بعفنا أن نسيفه بعفنا أن نكأمه بقبرنا جن نقلصه نسماني سيطان سيطان مالوتكو بعفكا سلزرقم كاي كونن كابا خزرعه سيطانكو بعفنا ملو معلتك نرقمه ناي سيطان أي تسوع ليس لازمنا نمسوعه سمو تصوع كله الناس لازم يسألوا أي كونن قبرنا يكأمه هيوتنا يخقاومو زلو بزن تتغليصنا طرحينا نسيطان كنسنفو كنملكو زكالنا مالتي سلازي ناي سيطان حايلن ناي كريستوس حايلي كاب ناي سيطان حايلي كم زبلت بقلص زصحفلو ملእኽቲ ናብ ኤፌሶን ሰብሃ ዝጽሐፈሉ መልእኽቲ ናይ ቅዱስ ጳውሎስ እዩ ስለዚህ ሎሙን በዛ አገባብዚ ንቤተ ክርስቲያን እንገልግል ሰባት ክንከውን እግዚአብሔር ናይ ኤፌሶን ቤተ ክርስቲያን بفقد عملاق اتمرح زنبرت بيت كريستيان اكباب ياس زنبر ناي عصمات نجر زيتن كباب بيت كريستيان يرا ازياب حد از تخبط اغوش حديات تنبر سلا زنبرت كن قدوس باولوس افسفل عليه غزي ملእኽታት ሊኽላይ ኩላህና ንፈልጣ ጥቅስላ ሐቂያ መጽሐፍ ቅዱስ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 10 ፍቅደ 28 ዘሎ ቅዱስ ቃል እንታይ ዝብል አፍታ ናይ ክርስቶስ ቤተ ክርስቶስ አምላክ ብዶሙ ዝመስረታ ቤተ ክርስቲያን بدومز مسرتا بيت كريستيان غواسو ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ገሩዝ ሸመኩም ነትሞ غواس አምላክ ተحلو ይምሕፀነኩም አለኹ ብድሕረይ ግና ብዙሓት ተኻሉን አማከሉ ከምዛአቱ እንታይ ይኾናል ኸይ እንታይ ገብርልይ አለይ ራይን ሎሪኩም ዝመለኽት ዝተጻፈን ማን ንኤፌሶን ዝተጻፈ በኃጢአት ዝተኸበሰ ስለዝነበር أب حاتيات ويستنبر سلز نبرة زملك تزستلاخ الله بيت كريستيان يا كاف سجرمكم من معرف عصرتو تشعته كاف قد عصرتو شو عتسقع في تسامي زلو قبر هاريات زلو قول والقالترينا إفيسون كما يتمثل كتما خمس نبرة أوشت أنت عينت كفو قبري سرح الله خمس نبرة وانجلاوي كدوس لوكاس بقلت تحفون كاف تسجرم كسب 50,000 أكل دريم زوده አስማተኛታት ጦንቆስቲ ናብ ቤተ ክርስቲያን ዝተጸምበሩሉ ሐውዘቅ አጻለሉ ቃል አምላክ ድማ በሐቡርቱ ኃይል ዝሰፍሐሉ ዝነበረ ጊዜ ነው ራብ 50,000 ድሪም ዝውድ ጦንቆልቲ ንንብረቶም ኩሉ ደርብም ናብ ክርስትና ዝተመልሰሉ ዘመን ነው ንኹሉ ንብረቶም ገሒፎም ዝደርበይሉ ተቃል ደስ ብዘብል ነገር ንልብኻ ፍስሐብ ዝመልእ ነገር እንታይ ክብል ይዛረብ አፍት መወዳታ ቤተ ክርስቲያን ወይ ድማ ቃለ እግዚአብሔር ድማ በቡርቱ ኃይሊ ይሰፍሕ ነበረ ለሚደን ቃለ እግዚአብሔር እኮ ካቀጽር ቤተ ክርስቲያን ኮጻይ ቃለ እግዚአብሔር እኮ ናብ ዓለም እኮ ክሰም አይካለት ቃለ እግዚአብሔር ንጎረባ ብትናኽ መጽሐም አይካለት ንደቅናኽ መጽሐም አይካለት ነንዶ ንጎረባ ብትን አንስትን ሰቦት አንስቶም ከብጽሑ አይካሉ ንቤተ ሰብና ከነብጽሕ አይካልናን ይደንቅዩ አፍትሽ አግዜ ግን እንታይ ኾን ነበር አፍታ በኃጢአት ዝተከበት ከበተማ ግን
قال እግዚአብሔር ببرቱ ኃይል ጉዕዞ ክቅጽል ዝኽልክሎ ኃይል ይነበረ ምኽንያቱ ካብ ናይ ሰይጣን ኃይል ናይ መን ይብርተ ኣብዝገርመኩም እስከ ሓንቲ ነገር ሕሰቡ ሰይጣን እኮ ነንዶ ሰይጣን ኮይኑ መልአኽን ከሎኳ ኃይሉ እንታይ ነይሩ ዝተወሰነ እዩ ኃይሉ እንታይ ነይሩ ዝተወሰነ እዩ ነንዶ ሰይጣን ኮይኑስ መልአኽ ኣብ ዝነበረሉ ሳጥናኤል ተባሂሉ ኣብ ዝጽውዓሉ ዝነበረ ግዜ እኳ ኃይሉ ድኹም ዝተወሰነ ገደብ ዘለዎ እዩ ነይሩ ዘይተወሰነ ኃይል ዘለዎ ብጀካ ሓደ እግዚአብሔር እዚ ኃይል ዝንፍጡራት ኣይተዋህበን ስለዚህ በዚህ ምክንያት እዚ ቤተ ክርስቲያን በሰፊሕ ጉዛት ቅጽል አይሸገራን አይጸገማን ባር ስለዚህ በዚህ ምክንያት እዚ ኤፌሶን ቤተ ክርስቲያን በአገልግሎት አናስፈት ትخيዝ ነበረት ነራ ደድሕር ዝድማ አብሮክሮስ ተባሂሉ ዝተጸውዐ ደድሕር ቅዱስ ጳውሎስ ወንጌል ከም ሰበኸላ ነታ ቤተ ክርስቲያን ከም ዘስፈሓ አፍተ ታሪክ ይገልጽ دحر عبرو كروسين بار قصيلو بدحريو وانجيلاوي قدوس يوحنس فقر اغزي نزا كتمازي اكم زبصحا تاريخ زنجر دحر نايزوم كلته ابوتات زياتهم اغلغلوت حواريا قدوس يوحنس نيفيسون اغلغلوت زغلغلنا بصحات اغلغلت غني انغيدا من افيسون بصحات اغلغلت دخيمو مل افيسون ግን ብዙሕ ዝተደخمሉስ ብዙሕ ፍራይ ይርከበሉኒ ከም ዝብሃል ኤፌሶን ግን ብዙሕ ፍራይ ተረክባል ኤፌሶን ግን ብዙሕ ፍራይ ተረክባል ብዙሓት ዝደኸምናሎ እንታይ ኮይናሎ ሚና ከሲርናሎ ሚና ብዙሕ በመድካም ዝኸሰረ ሓደ ሰብ ንርፈልጥ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ታሪኽ ንስኻመኒ ንጉስ ዳዊት በሓዳሩ ሕጉስ ክኸውን በወለዱ ሕጉስ ክኸውን بدك حقوس كون زدلي እግዚአብሔር ናይ ልበይ ረኺበ ዝበለኳ አንተ ነበረ ካብ ዝገርመኩም ግን ደቁ ግን ንዑ ዘይ እዘዙን ያ ነዚዮም አቦታትና ከምስሉን ከለው እንታይ ዝብሉ ወላስ ናይ ዝደኸም ካሉ ጥራሕ ዘይኮነስ አምላኽ ቀጽዕ ያሃብካ ዝብሉ ነዚዮ ቀጽዕ አምላኽ ቀጽዕ ተዘይህብካ ወላድ አሸጋሪ ዝባል ከም ዳዊት ገይሩ ዝቀጽዕ ከም ዳዊት ገይሩ ደቁን አምላኽ ፍቃድ ክእዘዝሉ ዝደኸመይ ነበረ ንሞ ከም ዳዊት ደቀ ዳዊት ገይሮም ካ ንቤተ ክርስቲያን ዝበደሉ كم دك داويد نبوم زحزونو زوغهايو ግን አይነበሩን ክልተ ደቁ አምኖኑን እትዘፍቅሮ ዝነበረ ዳዊት ካብቤተሰብ ካብደቁ ነመን ይነር ናአምኖን ይነር አዚዝ ዘፍቅሮ ዝነበረ አምኖን ምስታ ነው ድማ ጓል ዳዊት ዝነበረ ተማን በሐባር ደቂሶም ክልተ ሕዋት ክልተ ደቁ በሐጢያት ደቂሶም እዚ ኸያክል አቤሰሎም ተባሂሉ ዝጽዋዕ ወድ ዳዊት ናአምኖን ወዱ ቀትልዎ ቀትለት ሕዋታ ማእከል ገዛ ተፈጽሙ أزغي أكل أبي سلام نبون داوود كبيت منجس سويقو عمد ربنا خمس قمت غيره مستنا بيت منجس زنبرة عنس داوود دماء دفير ودكش مسند دماء نزير يسكحك دحرزيو لب أملاك قدوس داوود بعب حزن بخبيت مرت بخبيت انقط نعملاخ لما نزقربه مزمور 100 حدن ستصحفي إذا مزمور 100 حدن إذا سكحك عزقيات أبيتو مسنجده أبيتو مسجات أمو دحري زنبعو زحزنو نعملاخ من هلال عالمنا زقرب الليل سلازي سلومي نحنا نجزيابيه كم تبزح زت هداخم اللهم لزم بإفيسون بيت كريستيان دما بزح زت هداخم الله قات هداخم بزح فري ترخبان لو من إفيسون كم تاريخ وكم عالم يلا تزدنككم سالاساي قوباء بيت كريستيان زت هجبر الله منع نيرا إفيسون بيت كريستيان بربعة ميتين سالاسان حدن عام تمهرد بربعة ميتين 49 عام تمهرد قوباء زت هجبر الله كلت ميتين 50 كلت جزيلك أنا بأباسات كامل العالم زين جدت نمنافق النزوجزت أمنت هذا نودم أمنت كرسنا بتبعث زتق نودم ما نتقاومه زين جدت كتمانيرة حججن كم تاريخ تفيا مصحف قدوس بزعوة إفيسون كزاربن كله رأي يوحنس معرف كلته كافقد حدا وانجيلاوي قدوس يوحنس نابرا نودم ما نافشو عتني أبيات كريستيانات كابز صحافة ملائكات اتقدميتي توقعسيت كوينا زترخبت بيت كريستيان إفيسون كين قداميت توقعسيت إفيسون معرف كلته صحافة تاريخ انتهى يزبط بزعبا إفيسون ناب إفيسون بيت كريستيان نتنشو عتا أبيات كريستيانات ملائكت خلن كله بجبرات تحزن نايك أدم فقرات زقدفت بيت كريستيان كوينا زترخبت كم نايك أدم زيت صنعت كم تدخل الله كوينا زيت ترخبت إفيسون سلزخنت نايك أدم فقرخا إلو وصحفن كله انتهي قبر كان إلو
أصنعك أي حسكان مو حج انتايلو فريدل كالو أبيت إخزابير كفردلنا خلو كم يكبيت سبكو كفردلنا خبيت نندق إخزابير فريدلكم الله قبلنا خبيت إخزابير فريدلكم الله غنا غيب لنا ليكون عليه تمسمع لندكم زلل سلازي إفسون بيت كريستيان قال حج تفريدوا تقال انت عايز نايك أدم فقرها أنه دم أصنعك أي حسكان يجبل أفت تاريخ أستوعلو نايزك قال إذا تروقا من تايتلنا إفسون بيت كريستيان عملوا خطأ أي قارصتن أي قارصتن إفسون ذو قارصت تجن انتاي فقري أو فقري بزي فقر عملوا خط كنتاي انتاي بزي فقري عملوا خط بزي فقر انتاي كنتيو سلازي فقر زي ولا أقل قلوت نايل ميد أقل قلوت اتنايك أدم زنبنا من تخي ترفت راح زقبر أقل قلوت تنقد نيرا تاقل قلوت من تخي ترف سرعات من تخي ترف اتنايك أدم زقبر زنبنا كل من تخي ترف بفقر زي قبر سلاز زنبنا إفسون بيت كريستيان بترير توقيسا نايك أدم فقر غا أصنعك يحس كاليل لومي نتعقدم زنبرنا فقر صنعنا زحاتنا ممكن ديونتنا سقع مودعتان እግዚአብሔር فقرنا زي كلعنايو سقع مودعتان እግዚአብሔር ان فقر سبات كوينا زصنعنا بفقادو استمرحنا سبات كن يكون نخون ساعات سلاز اخله نلومي كم فقاد እግዚአብሔር ابزخ نودينا كم فقاد املاح حواريا ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኾነ من ይልና ጳውሎስ ዝብል ابزخ صلግዚያት كم فقاد እግዚአብሔር ናይ ዘቃል እዚ ቀጥታው ዝኾነ መንፈሳዊ مسانا زتحاز ميسترو انتا يزبل حتو ابزق صل غزي خنريو ينا نلوم ግን تسعاتنا سلازا اخل ابزق نودينا قدوس املاخنا እግዚአብሔር كم فقادو ينا ابز زمصانا كم فقادو ينا ابز تمدبلنا اغلغلو ططو يلنا زلنا كم فقادو ينا نفس وكفنا عدما اقطيرنا ننبر زلنا كم فقادو ينا زتوهبنا ጸጋ በበረከት ንገብ ዘለና كم فقادو ينا سب حدار كنا ننبر زلنا كم فقادو إنا جنزبنا بزحو عبتنا صفيحو تعنانا برتعنا نبر زلنا كله كم فقادو انتهلنا يو كل انتنا نحن بارخينا زيابير برخوتي يبزحلنا نلوم استمدبلنا زيابير سلازمهار الناس مستمسكنا يخون عملاقنا زيابير مهرنا إمو حجون كابية كريستيان كابانا ككل حزب عالم فقرو خيقنسه سقع مودعتا مسعاتو لغزيابير فقر بيت كريستيان كي غودله فقر مؤمنان كي غودله هايمانوت مؤمنان كي غودله املخوتنا كي زنبله لبنا نغزيابير مس እግዚአብሔር ልብ ተሰማሚው ንግዚአብሔር ዝደልዮ ልብ ብዝግባ ፈሊጥና ምስኡን ነብረሉ ዘመናት እግዚአብሔር ክህበና አድመና ኩሉ ናይ መንፈሳውነት አድመ ናይ ጽድቅ